Aziz. Hari ini Chef Aziz mau masak pasta with cream. Are you ready? Yes, Raisya, Chef Aziz ready. Hai teman-teman, perkenal ini Chef Aziz. Hari ini saya masak pasta with cream sauce. Let's go the ingredients here. Raisya, ini ingredients penne pasta adalah cream, butter, olive oil, bawang putih, bawang merah Mumbai, and white pepper sauce. And ini apa sih? Garam. Okay, let's go. Jangan lupa pan hot, tapi saya put olive oil. Olive oil hot, bawang putih sedikit. Onion, bawang merah, tumis sampai harum. Ini nanti bikin cream. White pepper, garam, salt, kemudian masak butter sedikit. Nanti mix lagi. Masuk pasta. Jangan lupa pasta boil. Saya boil sudah. Kemudian ada sambal letak pasta, mix well before you serve. It's almost ready. Pasta jadi ready. Saya in plate piring. Okay, nice creamy pasta, penne pasta with cream sauce. Okay, jangan lupa anak-anak, ini enak. This Raisya. How is it?
Yummy, manyus. Teman-teman, ini pasta penne pasta with cream sauce. Manyus, enak banget. Jangan lupa subscribe saya channel. Ping pong. Teman-teman, terima kasih nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Comment.